अरे धीरे। चलो 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 साना बाबू हमको जानी सुनी हारिबा को ए सब कोन कहछ तमे ए चीटिंग करबनी आपण सुनंतु ना टिके बाबा और सासुमा केते सौक रे खेल रे ना देई छंती जदी से माने हारि जांते ताहले कोन हमको भलो लागिबो कहंतु तो किंतु से माने जदी जीति जांते ताहले से माने को सहित हमको भी केते भलो लागिबो आ ता छडा तांकर जीत माने हमर भी तो जीत नुहे तुमको जेते देखुची सेते आश्चर्य होउची मु तमे सब बेले अन्य मानक कथा भाबुछ ठीक अछि एई राउंडटा हमें बाबा मां को गिफ्ट करबा ठीक अछि हाँ चलो 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 1 2 1 2 1 2 1 2 1 किरे पछर रह गेलो तमे माने हमू छाड़ी दोछ ना कोन चलो 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 पछे गले छाड़ी दियो पारिबेनी अरे से माने आगे जाउछंती चलो चलो जल्दी अरे 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 1 2 1 2 1 अरे उठो समस्त आगे गले ओसो अरे जा अरे बाबा मां फास्ट हे गेले जा मोर मान सम्मान सब नष्ट हे गेला कहूतली केयरफुली खेलो सब तमर जोगु हिला आ मु कोन कली तमे तो प्रैक्टिस कलोनी ए पारिलोनी तमे माने हमरी 3 लेग रेस रो विनर हेले बसंत काका एंड सुजाता काकी ए सीनियर कपल को पई गोटे जोरदार करताली हे जाऊ देखिलो तो कोन कहथिली सुजाता जे हमें ही जीतिबा कांग्रेचुलेशंस मां देखले तो मु आ बाबा बाध्य कलु बोले आपण खेलिले आ जितिले मध्य रेस मछरे श्यामा हठात अटके गला काहे की से मन तो आगे ही थिले कोन हैला पुनी बुझी पारिली निश्चय श्यामा किछि गोटे चालाकी करूची निश्चय किछि गोटे उद्देश्य रखिछि ता मुंडो भितरे किरे निखिल तू तो आगे दौड़थिलु बाबा मां फास्ट हे गेले केमिति हां लूजर एक्चुअली श्यामा कहले जे बाबा मां जीतिबा माने आमे जीतिबा सेइदि पई आमे मझिरे टिके स्पीड कमई देलु एबे मु बुझी गली सेही हम भाबुथिली एमान हठात ठिया हे गेले काहे की आमुको जितेबा पई तमरे बहादुरीटा न करिथिले भी चली थांता श्यामा आमर परवर्ती प्रतियोगिता होची अखा दौड़ जो माने आमर এই प्रतियोगिता रे अंशग्रहण करूछंती सेमानंको अनुरोध करा जाउची सेमाने अविलंबे स्टार्टिंग पॉइंट रे जाई निज निजर पोजीशन नै ठिया होई जानतु थैंक यू सो मच कोन खेलिबो ना कोन सुजाता ना मु आउ खेलिबिनी आमुको जितेबा पई ये खेलु मु खेलिबिनी खोलो जल्दी दियो खोलिबे को दियो खोलिबो जे ओह चलो चलो अरे बसंत ए बयस रे तो भलो खेली पारुछ बाबा कांग्रेचुलेशन वेल डन मां श्यामा चलो चलो नेक्स्ट गेम पई रेडी हबा चलो 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 दिशा चलो हमको जितबे को हबो तमे जा मु आछी रेडी हो जाय के आगे तरबर हबनी मु आगथर को तम पई हारि जाय छी ना ठीक अछि
नियो नियो ठीक भाबे धरो ठीक भाबे धरो। देखुचंदी माँ प्रैक्टिस रो ना रे श्यामा पड़ी जाउची निखिल धरुचंती निर्लजंक भली समस्तक सामने रे केमिति दी जण जाक घनिष्ठ हबाकू चेष्टा करूचंती। मझिया बहु तू एबे मते एसबु कथा कहना तो एइथिपाई तो मु अनुमति दबाकू चाहू नथिली तमे माने तो मते बाध्य कल आ से दी जन को पाखा पाखी आसीबार देखिले ना मो देह पूरा जळी जाउची। कौन करथांते माँ आहुरी जलिबे माँ आहुरी जलिबे आपण को मन को मु एका बेले के जाली पोड़ी शेष करदेवी। दिशा आस बस। टिके मो हाथ धर। हाँ। अरे एमते हल्लुच काहे पड़ी जबा कि ना 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 पड़िले हबनी जितबाक पड़िबो मु तांको बहुत कथा सुनैछि मु जति न जितबी तले मान सम्मान सब मोर चली चुप कर कंसंट्रेट कर। अच्छा 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 ठीक अछि। ओह मो कथा बाध्य तो अशोक मु चाहे निखिल आ श्यामा को छड़ा केही भी न जितंदु केही भी नुह से माने दी जण आख पाखरे हाथ धरा धरी हे कि दौड़िले आ जा हो ना काहे कि मां को मन रे अशांति अनेक गुण रे बढ़ी जीव आ एटा मो सियोर। किरे निखिल अशोक रेडी तो रेसटा किंतु आमे ही जितिबु। हां ए देखिबा देखिबा रह रह एबे तो खेल आरंभ रह देखिबा रह। साना बाबू कुह कुह गोटे कथा कहबी हां हां ना जदि किछि मने न करिवे तमे जदी पुणी कहबो लास्ट मोमेंट रे मु पार्टिसिपेट करिबिनी सेटा मु मानिबिनी सेमा जमा मानिबिनी मु। ना ना से कथा नुहे आगे सुनंतु मो कथाटा देखंतु ना मझिया भाई और बड़ भाई काली ठारू ए खेल को नै केते भाबुछंती हाँ, तो? तेनु तेनु मु भाबुची जे ए खेलटा भी हमें हारि जिबा उचित। कोन कोन कहूचे तमे बुझी ना पारुछ देखंतु ताहले से माने केते खुशी हेबे माने जानी जानी हारि जिबा। ए हारिबारे कोन कष्ट अछि कहंतु आनंद लागिबो हमको आम घरर समस्त ए खेल रे ना देइछंती तेनु समस्त जीतिबा उचित ना तेनु कहउतिली जे ए खेलटा भी तांको जीतिबाकू दियंतु ना साना बाबू से माने भी खुशी हेबे आ आमे भी। उफ तमे जे कोन कहूछ ना हमको हारिबाकू कहूछ बाकी मानको जीते ही दउछ। उफ हां अवश्य गोटे कथा तमे ठीक कहिछ माने आमे जे बेस्ट माने खेलिले आमे जीति थांते एटा तमे जानिछ सेटा मु बुझी जाईची। हाँ सेई कथा किंतु बड़ भाई आ बड़ अपांको हमको जीतेबाकू ही पड़िबो देखंतु सेमाने केते खुशी अछंती आ सेमाने जीतिले तो हमको भी खुशी लागिबो नुहे आ एबे तो और केते खेल बाकी अछि आमे नहले सेई खेल भीतर कोथरे गोटे जीति जिबा। तुमको जेते देखुची सेते आश्चर्य होउची घरर समस्तଙ୍କ कथा काहाकू भी एते भाबिबार देखिनी घरे हो कि बाहरे घर लोकଙ୍କ कथा सब समय तमे आगो भाबो किंतु मु जोटा कहली हाँ बाबा हाँ एबे तमरो इच्छा मोर इच्छा चलो रेडी माने खेलिबेकू तो हबो ना। रेडी 3 आस्ते 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 आगे बेकू दियो आगे बेकू दियो। अरे निखिल अटकी जाउछु काहे की चेष्टा तो कर। तमे रुह म से माने पारिबेनी तमे खाली निखिल सेमा कहि चलीछ। अरे सेमान को भितरे बुझामणा नहीं स्वामी स्त्री रो संपर्क भी नहीं से माने पारिबे छाड़ तमे देख बड़ बहु आ बड़ पुओ को मो अरुण को देख केमिति दौड़ुची थप 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 देख से माने ना जीति जिबे। दिशा दिशा जल्दी चलो बड़ भाई भाई आगे जाउछंती। एई देखो आगे ही गलेनी मो गोड़ काटुची टिके आस्ते प्लीज। नहीं एमिति हेले हबनी हमें जीति परिबेनी नहले देखिलो
ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଥିଲି ତରବର ନ ହବା ପାଇଁ ସିଧା ଉଲ୍ଟ ପଡିଲା ନା ବାରେ ବାବା ମୁଁ ପଡିଲି ତମର ପାଇଁ ତ ପଡିଲି ବଡ ଭାଇ ଭାଉଜ ନିଖିଲ କେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲି 2 ଦିନ ଧରି ତମକୁ କେତେ କହିଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ଆସ ଅଖା ଭିତରେ ପଶ ହେଲେ ଜମା ଥରଟେ ପଶିଲ ମୁଁ ସିନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିନଥିଲି ହେଲେ ତମେ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିଲ ନା ତମେ କାହିଁକି ପଡିଲ ମତେ କହୁଥିଲ କନା ସବୁ ରେସରେ ତମେ ଫାଷ୍ଟ ହବ ସେଟା ତ ହଉଥିଲି ମୁଁ ଆଜି କିନ୍ତୁ ମଝିଆ ପୁଅର ଭାଗ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ଅଛି ହଁ ଦେଖ କେମିତି ପଡି ଯାଉଛି ମଝିଆ ବୋଉ ଆଜି ଦବ ଭଲ କି ଘରକୁ ଫେରୁ 1 2 3 ଏ ଦେଖିକି ଏ ପଡ଼ିଗଲା ଜିତି ଯାଇଛୁ ଆମେ যা ହେଇ ବଡ ଜିତି ଯାଇଛି କିରେ ଅଶୋକ ସକାଳୁ ତ ବହୁତ ଜୋରେ ପାଟି କରୁଥିଲୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ କଣ ହେଲୁ ନିଜେ ଆମେ ଜିତି ଯାଇଛୁ ଛାଡି ଦେଲି ରେ ମୁଁ ଏଇ କଣ କହୁଛୁ କଣ ଜିତେଇଛୁ ଆମେ ଜିତିଛୁ ଆଚ୍ଛା 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 ଉଠ 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 ଏବେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗେମ୍ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ପିଠିରେ ଉଠେଇ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଦୌଡ଼ିବେ ଏଇ ସୁଜାତା ଏଇଟା ବଢିଆ ଖେଳ ମଜା ଖେଳ ଚାଲ ଏଇଟା ନା ଦବା ରୁହ 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 ଆମେ ଖେଳିବୁ ଏ ବସିଲ ବସ ବସ ବାପରେ ବାପ ତମର କଣ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ନା କଣ ଇଏ କଣ କହୁଛ ଏବେ ମୁଁ କଲୋନି ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତମ ପିଠିରେ ଯାଇ ବସିବି ସାହାଡା ଗଛରେ ପେଚା ବସିଲା ଭଳି ଲଜ୍ଜା ଫଜ୍ଜା ନାହିଁ ନା କଣ ଏତେ ଲୋକ କଣ କହିବେ ଛି ଆରେ ସେଥିରେ କଣ ହେଇଗଲା ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ତ ଖେଳ ନା ଚାଲ ଚାଲ ମଜା ହବ ତମେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି କଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି ତମେ ଚାହୁଁଛ ନା ମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇ ଠିକ ଅଛି କିଛି ବି କରି ଦଉନା दीदी साहब आमु किंतु ए गेम पे जितिबो खबर हाँ, तो जितिबो। ना ना मते नर्वस लागु तुम बहुत ओजन कौन कहला ना मु overweight? ना ना माने मु को कहतली कि जाऊ खेलिबी। ना 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 मु कहतली कि तमे बहुत सुंदर ना देखिबा को सेति पे टिक तो ओजन बेसी हो ना ठीक बेसी हो खेलिबी। ना 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 अरे उठो 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 तमे मु कहू उठो ଶୁଣ ନା କହୁଥିଲି କି ଆମେ ତ ଜିତି ସାରିଛେ ଏଭଳି ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବାବା ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପିଠିରେ ଚଢି ମତେ ନା ବହୁତ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ତ ଜିତିଛି ଏଇଟା ଆଉ କଣ ଦରକାର କୁହ ତ ତମେ ବି ନା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ପର ଗେମ୍ ରେ କିନ୍ତୁ ମନା କରିବନି ଜମା ଆଚ୍ଛା ବାବା ଠିକ ଅଛି ଶୁଣ ମତେ ତମେ ଆଗରୁ କହିଦିଅ ଏଇ ଖେଳରେ ଆମେ ଜିତିବା ନା ହାରିବା ଆଗରୁ କହିଦିଅ ମତେ ଏଇଟା ତ ଆମେ ହାରିଯିବା ସାନ ବାବୁ ଏଇଥିରେ ବି ହାରିଯିବା କାହିଁକି ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣ ନା ଏଇଟା ଜିତିବାକୁ ଦିଅ ଗୋଟେ କଥା ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ ବାପା ବଡ ଭାଇଙ୍କ ପିଠିକୁ ଉଠି ପାରିବେ ଆଉ ମଝିଆ ବାପା ବି ମଝିଆ ଭାଇଙ୍କ ପିଠିକୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ସମ୍ପର୍କଟା ତ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରି ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ ତେଣୁ ମୋର ମନେ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଖେଳରେ ଆମେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ହିଁ ଉଚିତ ବାହାନା କରୁଛ କର ହେଲେ ଏବେ ସତ ସତ କହିଲ ତମେ କାହାକୁ ଜିତେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଟିକେ ଭଲ କି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମଝିଆ ଭାଇ କେତେ ଉତ୍ସାହରେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କେବଳ ମାତ୍ର ଜିତିବେ ବୋଲି ତେଣୁ ମୋର ମନେ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଖେଳକୁ ମଝିଆ ଭାଇଙ୍କୁ ଜିତିବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ମଝିଆ ଭାଇ ମଝିଆ ବାପାଙ୍କୁ ପିଠିରେ ନେଇ ବହୁତ ସହଜରେ ଜିତି ଯାଇପାରିବେ ମତେ ଘରେ ତମେ କେତେ ସପୋର୍ଟ ଦେଲ କହିଲେ ଯେ ମତେ ହିଁ ଜିତେଇବ ଫୁଲ ସପୋର୍ଟ କଲ ଆଉ ଏଠିକି ଆସି गोटे परे गोटे गेम मते हरई चलीज तमे भी मते देखुची गोटे भी गेम जितबा को दबनी परिवार पई तो एतिकी टिके स्वार्थ त्याग करबा उचित ठीक ना सानो बाबू ଶୁଣୁଛ କହୁଥିଲି ଯେ କଣ ଦରକାର ଥିଲା କହିଲ ନିଖିଲ ଆଉ ଶ୍ୟାମାର ପିଠିରେ ଉଠା ଉଠି ଖେଳରେ ନା ଦବାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଣ ଯେ କରନ୍ତି ଏମାନେ ଦେଖ ଦେଖ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଖ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମନ ଭିତରେ ବୁଝି ହେଇଯାଉଛି ପରିଷ୍କାର ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତେବେ ବି ନା ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କି ଲଜ୍ଜା କଥା କହିଲ ଆଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ତାପରେ ପୁଣି ପିଠିରେ ଯାଇ ଉଠି ବସିବ ହେଲେ ମୋ ମଝିଆ ପୁଅ ମଝିଆ ବୋହୂକୁ ଦେଖିଲ ଏକା ବେଳେ ରାଜଜୋଟକ କି ସୁନ୍ଦର ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କର ଦେଖୁଛ ସେମାନେ ଯଦି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ନା କାହାର ସାହସ ତାଙ୍କୁ ହରେଇବା अरे तुम मझिया पुओ मझिया बो भली तो तुम सान पुओ सान बोहू को पाखापाखि हवा दौनु तमे तेबे बुझामणा हब केमिति अरे बुझामणा हवा को हेले टिके समय लागे बुझिलो
ଏଇ ଖେଳା ଖେଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ସେମାନେ ପାଖାପାଖି ଟିକେ ଆସିପାରିବେ ତାହେଲେ ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୁଝାମଣା ଆରମ୍ଭ ହବ କଣ କହୁଛ? ଭେରି ଗୁଡ୍ ଶ୍ୟାମା। ଏବେ ନିଖିଲଙ୍କ ପିଠି ଉପରକୁ ଉଠି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧର ତ ଦେଖି, ତାପରେ ମୁଁ ଖାଲି ମାଙ୍କ ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଅଶୋକ ପଲଟି ଖାଇବୁନି ଭାଇ। ଆରେ ଅଶୋକ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ନିଖିଲ ଶ୍ୟାମା କଣ କରୁଛ ତମେ ମାନେ? ମୋ ଗୋଡ଼ କାଟୁଛି, ଓଲା ଓଲା ଓଲା। ଆରେ ସେମିତି ହେଲେ ହବନି ଜମା। ମୁଁ ପଡ଼ିଯିବି ଅଶୋକ, ଓଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ବି ଜିତିନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ ତମେ ଚୁପ୍ ବୁଝୁନ ଜମା। ଅଶୋକ, କହୁଛି ପରା, ନା ଓହ୍ଲା ନା ମତେ। ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇବିନି। ଆପଣ କଣ ମୋ ଉପରେ ରାଗି କଲେ କି ସାନ ବାବୁ? ନା ସେ କଣ କି ଏଇ ଖେଳଟା ହବ ବୋଲି ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି। ନା ନା ଇଟ୍ସ ଓକେ, ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ଏ ଖେଳଟା ହବ। ଆରେ ଦୌଡୁ, ଆରେ ଛାଡି ଦେଇଛି ମୁଁ। ଦୌଡୁ ଦୌଡୁ। କମ୍ ଅନ୍। ଓହ୍ଲେଇବାକୁ କହିଥିଲି ପରା ଆରେ ତମକୁ। ଆରେ ଜିତିଲେ ତ ଆମେ ଜିତି ଯାଇଛୁ। କଣ ବଡ ଭାଇ ପାର୍ଟିସିପେଟ ତ କଲୁନି ଭୟରେ। ଏ ନିଖିଲ କଣ ହେଲା? କହିଥିଲି ନା ମୁଁ ଜିତି ବୋଲି, ଜିତିଗଲି ଛାଡି ନା। ଦେଇଛି, ଛାଡି ଦେଇଛି। ଆରେ ମୁଁ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଧେତ୍ ତେରିକି, ଯୋଉଟା ଭାବିଥିଲି ସେଟା ତ ହେଲାନି। ଶ୍ୟାମା ଆଗ ଗେମ୍ ଗୁଡାକ ହାରିଗଲା ଆଉ ଏଥିରେ ତ ପାର୍ଟିସିପେଟ ହିଁ କଲାନି। କଣ କରୁଛି ସେ କଣ? ଏଇ ଶ୍ୟାମାଟା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ମୋର ପ୍ଲାନ୍ ଫେଲ୍ ହଉଛି। ନିଖିଲଟା ଯେ କଣ କରୁଛି ନା, ଏଇ ତମର ନଜର ଲାଗିଗଲା ବୋଲି ସେମାନେ ଗେମଟା ଖେଳିଲେନି। କଣ ମୋ ନଜର ଲାଗି ଯାଇଛି? ମାର ନଜର ଲାଗେ ପୁଅ ଉପରେ? ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଭିତରେ କୌଣସି ବୁଝାମଣା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ବି ନାହିଁ। ଏମିତି ବି ହାରିଥାନ୍ତେ, ଖେଳିଥିଲେ ବି ହାରିଥାନ୍ତେ। ମତେ ଖାଲି କଷ୍ଟ ହଉଛି ମୋ ନିଖିଲଟା ପାଇଁ। ଆହା ବିଚରା, ସବୁବେଳେ ସ୍କୁଲରେ କଲେଜରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଖେଳରେ ପ୍ରଥମ ହଉଥିଲା। ଏବେ ତ ଭଲ କରି ଖେଳି ବି ପାରୁନି, ପ୍ରଥମ କଣ ହବ? ସବୁ ହଉଛି ସେ ଝିଅଟା ପାଇଁ। ସବୁ ସେ ଝିଅଟାର ଦୋଷ, ତାର ଦୋଷ ହେଇଗଲା ସବୁ। ହଁ, ତାରି ପାଇଁ କେବଳ। ଏବେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଚେୟାର। ତମେ ଖୁସି ତ? ଘରର ସମସ୍ତେ ଜିତିଲେ ଆମକୁ ଛାଡିକି। ଆଉ ତ କୌଣସି କପଲ ଗେମ୍ ବି ନାହିଁ। ଘରର ସମସ୍ତେ ଜିତିଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, ଏଇଥିରେ ହିଁ ମୁଁ ଖୁସି ସାନ ବାବୁ। ବା 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 ବା। ଆଉ ମୁଁ ତ ଚୌଧୁରୀ ପରିବାରର କେହି ବି ନୁହଁ, ସେଇଆ ତ? ଏଥରର ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ଗେମ୍ର ଆୟୋଜନ ହେଇଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଥରର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ, ଆଡଭେଞ୍ଚର ଗେମ୍। ଏ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଗେମ୍ ହଉଛି ତାହେଲେ? ବା 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 ବା, ଶୁଣିଲ ଘରଣୀ? ହଁ ଶୁଣିଲି ତ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଗେମ୍ ତ ଟିଭିରେ ଦେଖିଛି। ଟିଭି ଫିଭିରେ ଏସବୁ ହୁଏ। ଏ ପଡିଆ ଭିତରେ ଏସବୁ ଖେଳ କେମିତି ହବ କହିଲ? এই গেমরে স্বামী স্ত্রীଙ୍କ ভিতরে বন্ডিং কেতে বেশি সেইটা হি বিচার করাଯିବ। তেবে এই গেম কু সজাইবা পাই আমকু টিকে সময় লাগিব। আপন মানকু রিকোয়েস্ট করুଛୁ আপন মানে কাইন্ডলি টিকে মেন গ্রাউন্ড ভিতরু চলি আসন্তু। পাখরে মিউজিক্যাল চেয়ার আয়োজন করা যাইছি। আপন মানে সমস্ত টিকে কাইন্ডলি সেইট যাই ঠিয়া হুଅନ୍ତୁ। হ্যাঁ ম্ୟୁଜିକାଲ ଚେୟାର, ଚାଲ ଚାଲ। ଆସ୍ତେ। ଆରେ ଚାଲ ନା, ଯାଉଛି। এই বুঝিল, হ্যাঁ। এই মিউজিক্যাল চেয়ারে তমে না দিও, বুঝিল? এই গীতর তালে তালে চেয়ার ধরি মু বুলি পারিবিনি বাবা। না না না, সেটি যাই তুমি বুল, মু বাহারে ঠিয়ে তাଳି বজেইবি। ହଁ, ଏବେ ତ ପିଠିରେ ଉଠେଇ ଦୌଡ଼ିବା କହୁଥିଲ, ଏବେ ବୁଲି ପାରିବନି, ଖାଲି ତାଳି ମାରିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଖେଳିବାକୁ। যা যাও। ଏବେ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡିବ। ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଚେୟାର ଆଗରୁ ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରେ ରଗି ନ ଦେଲେ ଜମା ଚଳିବନି। বস বস বস। ଏବେ ତମ ନଜର এই ଲାଗି দেখো, ଯାଇଛି। দেখো। তমে পারিলনি না?